مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة رقم 12. Lecture Compréhension. Avant la lecture، إذن قبل القراءة، قبل ما نقراو التكست. J'observe et je découvre. غادي نلاحظوا الصورة وغادي نجاوبوا. J'observe ألاحظوا واكتشفوا. Observe l'image. Que représente-t-elle؟ غادي نلاحظوا الصورة اللي عندنا مع التكست. Que représente-t-elle؟ Donc la première question. السؤال الأول. Que représente l'image؟ ماذا تمثل الصورة؟ إذن بعد ما لاحظنا الصورة، دونك l'image كنجاوبو كيما هكا. l'image représente quoi? Il représente la mosquée القرويين. Il représente la mosquée القرويين. la mosquée كتمثل لا موسكي القرويين، مسجد القرويين، لا موسكي القرويين. القرويين. Donc l'image représente la mosquée القرويين. La deuxième question، نمشيو للسؤال الثاني. Quel est le titre de ce texte؟ شنو هو العنوان ديال هاد التكست؟ نقولوا le titre de ce texte، هكذا كنجاوبوا. le titre de ce texte est، عنوان النص هو، le titre de ce texte est القرويين Université du Monde. القرويين Université، هو عندنا في النص Université du Monde. Université du Monde. القرويين جامعة العالم. القرويين Université du Monde. La question 4. Quelle est la source de ce texte؟ La source de ce texte، المصدر ديال هذا النص هذا. إذا المصدر ديالو مناش خداو هذا النص، فهذا النص فهو مأخوذ من wikipedia.org. إذا خداوه من واحد الموقع إلكتروني wikipedia.org. إذا غادي نكتبو، غادي نجاوبو على السؤال 4، ولكن قبل منه عندنا السؤال 3. السؤال 3. À ton avis, de quoi va parler le texte؟ في نظرك علاش بغى يهضر هاد التكست؟ علاش بغى يهضر هاد التكست هذا؟ قلنا ليماج شنو شفنا فيها؟ شفنا فيها لا موسكي القرويين، وشفنا في لو تيتر العنوان ديال النص القرويين Université du Monde. إذا علاش بغى يهضر؟ انطلاقا من الصورة وانطلاقا من العنوان. إذا غادي نقولو le texte va parler. Le texte va parler. علاش بغى يهضر؟ بغى يهضر على جامعة القرويين، على جامعة القرويين. Il va parler، le texte va parler de l'université القرويين، جامعة القرويين. القرويين. Donc le texte va parler de l'université القرويين. دابا غادي نمشيو للسؤال 4 اللي قلنا la source de ce texte. La source de ce texte. Quatrièmement, la source de ce texte. يعني المصدر ديال هذا التكست. La source de ce texte قلنا ويكيبيديا. ويكيبيديا. وين هي؟ ويكيبيديا.
wikipedia.org. هذا قلنا هذا موقع إلكتروني wikipedia.org. La cinquième question. De combien de paragraphes ce texte est-il composé؟ شحال ديال لي باراغراف مناش كيتكون هاد التكست؟ لأن أول حاجة غادي نصيغو الجواب ونقلبو في التكست شحال ديال لي باراغراف. دونك le texte se compose de ونرجعو للتكست ونحسبو شحال ديال لي باراغراف. إذا من البداية حتى لهنايا باراغراف ها واحد، ثم من هنا حتى لهنا جوج، ثم من هنا حتى لهنا ثلاثة، أربعة، وما تبقى خمسة. Donc le texte se compose de 5 paragraphes. Le texte se compose de 5 paragraphes. غادي نعاودو الأسئلة اللي قلنا la première question, que représente l'image? L'image représente la mosquée Al-Qarawiyyin. La deuxième question, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Al-Qarawiyyin, Université du monde. La troisième question, à ton avis, de quoi va parler le texte? Le texte va parler de l'Université Al-Qarawiyyin. La quatrième question, quelle est la source de ce texte? La source de ce texte, قلنا est wikipedia.org. Et la cinquième question, de combien de paragraphes ce texte est-il composé? قلنا le texte se compose de 5 paragraphes. لما جاوبنا على لي كيسيون ديال avant la lecture، دابا غادي نمشيو نقراو لو تكست. إلا تتبعوا معايا غادي نقراو التكست. القرويين Université du monde. القرويين Université du monde. القرويين جامعة العالم. القرويين Université، غادي نمشيو للشروحات. j'enrichis mon lexique. Université, établissement d'enseignement supérieur destiné à la transmission des connaissances. Université هي واحد المؤسسة ديال التعليم العالي destiné à la transmission des connaissances. الهدف منها تبادل المعارف. établissement هي مؤسسة. donc Université هي جامعة. القرويين Université القرويين جامعة القرويين est une université située à Fès. هذه الجامعة تقع في مدينة فاس. située à Fès au Maroc في المغرب. Selon la tradition, sa construction débute en 859 sous le règne de la dynastie Idrisside. Selon la tradition, حسب الأعراف، sa construction البناء ديال هاد التشييد ديال هاد الجامعة بدا débute en 859 بدا في 859 sous le règne de la dynastie Idrisside خلال الفترة ديال الأدارسة ولا فترة حكم الأدارسة. sous le règne de la dynastie Idrisside خلال عهد الأدارسة. Elle est considérée comme la plus ancienne université dans le monde. فكتعتبر من بين أقدم الجامعات في العالم. La plus ancienne université dans le monde. أقدم الجامعات في العالم. Encore en activité par l'UNESCO, le livre Guinness des records et par plusieurs historiens. فهي كتعتبر من أقدم الجامعات في العالم باعتراف اليونسكو. اليونسكو هذه المنظمة هذه فهي منظمة اللي كتهتم بالتراث والثقافة، فباعتراف اليونسكو فهي أقدم جامعة في العالم. ليفر غينيس كذلك مسجلة في كتاب غينيس دي ريكورد اي بار بليزيور هيستوريان، وبطبيعة الحال الاعتراف من بزاف ديال المؤرخين par plusieurs historiens. Toute une série
de noms parmi les plus grands vont être associés d'une manière ou d'une autre à Al-Qarawin. Toute une série de noms, بزاف ديال الأسماء parmi les plus grands من بينهم الأكبر اللي هما ارتبطوا بطريقة d'une manière ou d'une autre associés d'une manière ou d'une autre ارتبطوا بطريقة أو بأخرى بالقرويين. يعني كاين بزاف ديال الأسماء فقط نكتفيو بهاد الأسماء هادو اللي غادي نذكروا اللي هما ارتبطوا أو الاسم ديالهم مرتبط بجامعة القرويين. Les grands précurseurs du soufisme كبار الصوفية أو علماء الصوفية تال ابن حريزيم أبو مديان عبد السلام بن مشيش العلمي هادو كلهم مرتبطين بالصوفية يعني علماء الصوفية. لي فيلوزوف الفلاسفة افون باس اللي هو ابن باجة افون باس اي افيريوس بن رشد هادو فلاسفة. لي جيوغراف هما علماء الجغرافيا. دونك لو جيوغراف الإدريسي لو جيوغراف الإدريسي مي أوسي ميمونيد غادي نمشيو للشروحات. ميمونيد غابان جويف حاخام يهودي غابان جويف. ابن خلدون كذلك هذا عالم جغرافي. ليون دافريكان سميتو ليون دافريكان pour ne citer que cela باش نذكروا غير هادو. أما هناك علماء آخرين وهناك فلاسفة وهناك كذلك من كبار الصوفيين. Dans l'histoire racontée par Ibn Abi Zar ابن أبي زار هذا فهو كاتب مغربي ابن أبي زار الفاسي. ففي القصة ولا في التاريخ اللي كيحكي على مدينة فاس هذا الكاتب هذا ابن أبي زار على سويت دون بيريود دانارشي خلال الفترة ديال السيبة في المغرب. عرف واحد الفترة السيبة فهاد الفترة هذه كانت خلال القرن ال19. Dans l'histoire racontée par Ibn Abi Zar à la suite d'une période d'anarchie à Kairouan في القيروان entre 818 et 825 à 826 محمد ابن عبد الله الفهري غيش كوميرسون. إذن في هذه الفترة اللي ما بين 818 و 825 أو لا 826 محمد بن عبد الله الفهري غيش كوميرسون فهو من التجار الأثرياء. سانستالا avec sa famille à Fès. سانستالا يعني استقر مع العائلة ديالو في مدينة فاس. à sa mort خلال الموت ديالو سي دو في فاطمة ومريم بناتو بجوج فاطمة مع مريم recueillir un important héritage qu'elles décidèrent de consacrer à des œuvres de bienfaisance. ملي مات خلالهم واحد الإرث اللي هو مهم خلالهم ميراث كبير. à sa mort ces deux filles فاطمة ومريم recueillir un important héritage. l'héritage هو الإرث خلالهم واحد الإرث اللي هو مهم. qu'elles décidèrent اللي هما قرروا أنهم يستغلوا هذا الإرث هذا في الأعمال الخيرية. qu'elles décidèrent de consacrer à des œuvres de bienfaisance. قرروا باش أنهم هذاك الإرث يديروا به أعمال خيرية. dans le quartier des Andalous في الحي ديال الأندلس مريم كونسترويزي بنات شيدات لا موسكي دي زوندالو. إذن مريم هي بنات مسجد الأندلس. sa sœur فاطمة أختها فاطمة acheta un jardin maraîcher شرات واحد الجردة حدا السوق ولا جردة ديال السوق. un jardin maraîcher
et obtint l'accord du prince إدريسيد يحيى ابن إدريس. وخدات الموافقة ديال الأمير يحيى ابن إدريس pour ériger le premier noyau de la future لإقامة أول نواة للمستقبل. pour ériger le premier noyau de la future القرويين يعني لبناء مسجد القرويين à partir من خلال أو لا بداية من de 933 من 933. La mosquée fut alors dotée d'un minbar et appelée mosquée al-Qarawiyyin. La mosquée fut alors dotée d'un minbar يعني داروا فيه واحد المنبر وتسمى appelé mosquée القرويين وتسمى مسجد القرويين. mosquée de Kérouani مسجد القرويين mosquée de Kérouani en hommage à la ville d'origine de Fatima el-Fihriya. en hommage de la ville d'origine de Fatima el-Fihriya يعني تكريما للمدينة الأصلية ديال فاطمة الفهرية اللي هي القرويين. إذن فهي جات من القرويين، فأباها اللي هو محمد ابن عبد الله الفهري كان ضمن المهاجرين، وهو رجل تونسي من القيروان اسمه محمد بن عبد الله الفهري، وكما قلنا فهو كان من التجار الأثرياء. إذن فهما جاو من تونس، جاو استقروا في المغرب. La mosquée al-Qarawiyyin vit son architecture évoluer et s'agrandir. Elle devint du Xe siècle au IIe siècle un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. La mosquée al-Qarawiyyin vit son architecture évoluer et s'agrandir، يعني عرفات الهندسة المعمارية ديالو تطور وكبر هذا المسجد هذا، ولا في القرن العاشر أو ما بين القرن العاشر والثاني عشر un important centre d'enseignement، واحد السونتر يعني واحد المركز اللي هو مهم في التدريس وفي التعليم. et une des premières universités au monde، وواحد من بين أو لا جامعة من بين أولى الجامعات في العالم. Il faut attendre la première moitié du IIe siècle pour voir sortir de phase de grands philosophes comme Avant-Passe. خصنا ننتظروا la première moitié المنتصف الأول ديال القرن الثاني عشر pour voir sortir de phase باش يخرج من مدينة فاس de grands philosophes، يعني باش يتخرج من مدينة فاس كبار الفلاسفة comme Avant-Passe اللي هو ابن باجة، وماتيماتيسيان ولا عالم الرياضيات الياسمين inventeur du triangle de Pascal اللي هو أول مكتشف مثلث باسكال. Cela signifie naturellement qu'à cette époque, la ville de Fès est devenue capable de présenter des enseignements dans diverses branches. هذا الشيء هذا كيبين بأن مدينة فاس في هذه الحقبة هذه يعني في منتصف القرن الثاني عشر est devenue ولات capable de présenter، ولات capable يعني ولات قادرة أنها تقدم des enseignements علماء أو لا مدرسين dans diverses branches في مختلف الشعاب، تيولوجي، جيريسبريدانس تيولوجي علم الآلهة، جيريسبريدانس الفقه، فيلوزوفي الفلسفة، ميديسين الطب، الماتيماتيك الرياضيات، لاسترونومي علم الفلك. إذن فجامعة القرويين في منتصف القرن الثاني عشر فهي عرفت واحد تطور كبير بحيث أنها استطاعت أنها تقدم علماء كبار في هذه العلوم المختلفة، تيولوجي، جيريسبريدانس، فيلوزوفي، الميديسين، الماتيماتيك، لاسترونومي. غادي نعاودو نقراو التكست مرة أخرى. القرويين Université du monde.
القرويين université القرويين est une université située à Fès au Maroc selon la tradition. Sa construction débute en 859 sous le règne de la dynastie idrisside. Il est considéré comme la plus ancienne université dans le monde, encore en activité par l'UNESCO, le livre Guinness des records et par plusieurs historiens. Toute une série de noms parmi les plus grands vont être associés d'une manière ou d'une autre à la Qarawiyyin. Les grands précurseurs du soufisme, tels Ibn Khrizim, Abu Madian, Abd Salam Ben Mshish, l'Alami, les philosophes avant-passent, Averroès, le géographe l'Idrissi, mais aussi Mémonide, Ibn Khaldoun et Léon l'Africain pour ne citer que cela. Dans l'histoire racontée par Ibn Abi Zar, à la suite d'une période d'anarchie à Qayrawan, قلنا la période d'anarchie هي الفترة ديال السيبة قيروان. فالقيروان فهاد القيروان فهي مدينة تونسية. القيروان مدينة تونسية في الفترة ديال السيبة اللي كانت ما بين 818 حتى ل 825 و 26. هاد الفترة ديال السيبة اللي قلنا أيضا المغرب عرف الفترة ديال السيبة في القرن التاسع عشر. محمد ابن عبد الله الفهري riche commerçant s'installa avec sa famille à Fès. جاء محمد بن عبد الله الفهري جاء من مدينة القيروان اللي هي كاينة في تونس، جاء واستقر في المغرب في فاس. riche commerçant et s'installa avec sa famille à Fès. À sa mort, ses deux filles, Fatima et Myriam, accueillirent un important héritage qu'ils décidèrent de consacrer à des œuvres de bienfaisance. Dans le quartier des Andalos, Myriam construisait la mosquée des Andalos. Sa sœur, Fatima, acheta un jardin maraîcher et obtint l'accord du prince idrisside Yahya ibn Idriss pour ériger le premier noyau de la future Al-Qarawiyyin à partir de 933. La mosquée fut alors dotée d'un minbar et appelée mosquée Al-Qarawiyyin, mosquée des Kérouani, Masjid Al-Qarawiyyin, en hommage à la ville d'origine de Fatima al-Fihriya. La mosquée Al-Qarawiyyin vit son architecture évoluer et s'agrandir et devint du Xe au IIe siècle un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. Il faut attendre la première moitié du IIe siècle pour voir sortir de Fès de grands philosophes comme avant-passe au mathématicien Al-Yasmin, inventeur du triangle de Pascal. Cela signifie naturellement qu'à cette époque, la ville de Fès est devenue capable de présenter des enseignements dans diverses branches, théologie, jurisprudence, philosophie, médecine, mathématiques, astronomie. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 12. نلتقي في الصفحة 13 باش نجاوبوا على الأسئلة. إلى ذلكم الحين أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى السادس والتي ظاهرة أمامكم في البلاي، وبالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف. إلى اللقاء.